दशमिक संख्यार वियोग जानिबा कथा। दशमिक संख्यार वियोग कला बेले बड़ संख्या को ऊपरे और सान संख्या को तले लेखिबा। कौन जानलु? दशमिक संख्यार जेतेबेले आमे वियोग करिबा सेतेबेले कौन करिबा ना बड़ संख्या को ऊपरे लेखिबा, सान संख्या को तले लेखिबा। दुई रे कौन जानिबा? गोटिए संख्यार दशमिक बिंदु तले अन्य संख्यार दशमिक बिंदु को रखिबा। जेपरी एका स्थानर अंक गुड़िक तलकू तल रहिबो, अर्थात एकक अंक तले एकक अंक, दशांश अंक तले दशांश, शतांश अंक तले शतांश अंक रहिबो। हैला बुझीगला। तापरे आमे जानिबा 10टी दशांश मिसिले 1 हुए। तार अर्थ 1 रे 10टी दशांश अछि। गोटिए दशांश रे 10टी शतांश अछि। एही तथ्य को आधार करी आमे वियोग कार्य करिबा। एठी किछि प्रश्नर आमे समाधान करिबा। देखो एठी अछि केते खाली 1 अछि। 1 नंबर प्रश्नटी करिबा। 1 अछि ता तळे फेडिबा केते 0.85। ताले 0.85। देखो 1 होची पूर्ण संख्या। आमे पूर्ण संख्या रु जानि परिबा किए बड़ किए छोट। पूर्ण संख्या घर जार बड़ थिबो सेठी होची बड़ हबो, जार छोट थिबो सेठी छोट हबो। एठी पूर्ण संख्या घर 1 अछि आर 0 अछि, ताले 1 होची 0.85 थारु बड़। 1 परे आमे दशमिक बिंदु दे दमा, ता परे किछि नाही, आमे दुईटी घर हमर अछि दशांश शतांश, 0 दुईटी जोड़ी दबा। एबे वियोग कार्य को करिबा। देखो एठी 0 रु 5 जाई परिबोनी, ता परवर्ती पछ अंक रु 1 आनिबा कथा। पछ अंक भी 0 अछि, ताले ता पछ अंक बा एकक अंक रु आमे 1 इठकी आनिलु। एठी केते हला 10। एठू पुनी 1 नेलु, एठी हेई गला 9, एठी हला 10। ताले 10 रु 5 गला 5, एठी अछि 9, 9 रु 8 गला 1। वर्तमान दशमिक बिंदु ए घरे किछि नाही, अर्थ 0। ताले हमर उत्तर केते हला 0.15 हैला। बुझी हैला। वर्तमान द्वितीय प्रश्नटी को करिबा। अछि केते ना 9.37 फेडाण 5.2। 5 अछि पूर्ण संख्या घरे, दशमिक दशांश घरे केते अछि 2। ताले आमे आकु एना फेडिबा। यार ऊपर संख्यार शतांश घरे 7 अछि, तल संख्यारे शतांश घरे किछि नाही, तेणु आमे एठी 0 गुटे बसई दबा। ताले वर्तमान वियोग करिबा। 7 रु 0 गला 7, 3 रु 2 गला 1, एठी 9 रु 5 गला 4 हैला। ताले केते हैला हमर उत्तर 4.17 हैला हमर उत्तर। वर्तमान देखिबा तृतीय नंबर टी को बा 3 नंबर टी को करिबा। 3 नंबर केते अछि ना 15 फेडाण 11.55। ताले एठी लिखिबा 15, पूर्ण संख्या रहिछि 15, 15 ठारु 11 सान, तेणु तळकु लिखिबा 11.55। देखो वर्तमान कोन करिबा ना यार ये होछि पूर्ण संख्या, 5 अछि एकक घरे, एकक घर तळकु 1, पुणी दशक घरे अछि 1, आर मध्य दशक घरे 1 लिखि देले। एठी दशमिक बिंदु दे दबा। आर दशांश शतांश घरे किछि नाही, तेणु दुईटी आमे 0 बसई दबा। वर्तमान कोन करिबा ना होछि एठू 0 रु 5 जाई परिबोनी, पछ अंक रु 1 आनिबा। पछ अंक रे भी 0 अछि, ताले एकक अंक रु 1 आनिबा। एठी हे गला 10, एठू पुनी 1 आनिला, एठी हे गला 10, 10 रु 5 गला 5, एठी रहिछि 9, 9 रु 5 गला 4, दशमिक बिंदु को दशमिक बिंदु लिखि देली। एठी अछि 4, 4 रु 1 गला 3, ताले 3.45 हैला हमर उत्तर हैला। बुझी हैला। वर्तमान देखिबा अन्य प्रश्न गुडी को। देखिबा 70.02
ଫେଡ଼ାଣ କେତେ ନା 28.58 ଫେଡ଼ିବା। ଏଥର କ'ଣ କରିବା ନା ଏଠୁ 8ରୁ ଆମର କ'ଣ ହେବ ନା 2ରୁ 8 ଯାଇପାରିବନି, 1 10 ଆଣିବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦଶାଂଶ ଘରେ 0 ଅଛି, ଆମେ ଯିବା ଏକକ ଘରକୁ। ଏକକ ଘରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ 0 ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଦଶକ ଘରୁ 1 ଆଣିବୁ। ଆଣିଲେ ଏଠି ହେଲା 10, 10ରୁ 1 ଏଠିକି ନେଲୁ, ଇଏ ହେଲା 10, 10ରୁ 1 ନେଲୁ 12, 12ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ପଳେଇବ, ଆଉ ରହିବ 4। ଏଠି ଅଛି 9, 1 10 ନେଇଛୁ, 9ରୁ 5 ଗଲା 4 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମର ନା ଏଠି ଆମେ 1 10 ନେଇ ସାରିଛୁ, ତେଣୁ 9 ଅଛି, 9ରୁ 8 ଗଲା, ଆଉ ରହିଲା 1। ଏଠି ଅଛି 6, 6ରୁ 2 ଗଲା 4, ତାହେଲେ 41.44 ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା। ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ କରିବା ଶେଷ ନମ୍ବରଟି। 10 ରହିଛି ଆମର କେବଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା, ତା ତଳକୁ କେତେ ରହିଲା ନା ଏକକ ଘରକୁ 3.65 ସେଇଭଳି କରିବା। ଏଠି ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ, ୟାର ଦଶାଂଶ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଶତାଂଶ ଘରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ଦଶାଂଶ ଘରେ ଗୋଟିଏ 0, ଶତାଂଶ ଘରେ ଗୋଟିଏ 0 ଦେଇଦେବା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା, ଇଏ ସବୁ 0 0 ଅଛି, ଏଠୁ 1 10 ଆଣିବା। 10, 10ରୁ 1 ଏଠିକି ଆଣିଲୁ 10, ପୁଣି ଏଠୁ 1 ନେଲୁ 10, 10ରୁ 5 ଗଲା 5, ଏଠି ଅଛି 9, 9ରୁ 6 ଗଲା 3 ହେଲା ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ, ଏଠି 9, 9ରୁ 3 ଗଲା 6, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର 6.35 ହେଲା ଆମର ଉତ୍ତର ହେଲା। ଆମେ ବଡ଼ ସାନ କେମିତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିବା ନା ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଘରକୁ ଦେଖି ବଡ଼ ସାନକୁ ଜାଣିବା। ଯଦି ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ନଥାଏ, ତାହେଲେ ଦଶମିକ ବିନ୍ଦୁ ପରେ ଶେଷ ଅଙ୍କରେ ଆମେ 0 ଯୋଡ଼ିଲେ ଦଶମିକର ମାନ କିଛି, ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାର ମାନ କିଛି ବଦଳେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମକୁ ଆମେ ଧରି ଏହି ବିୟୋଗ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କରିବା ହେଲା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ।